अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। नसरीन फन टॉक्स चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है सभी देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे, खुश हों। नसरीन, आज जिस पश्तो गाने की शायरी का तर्जुमा हम आपके साथ शेयर करेंगे ये है खबर शोकले या Odidanuno bande wala geda pabandi। तो इन दोनों नामों से ये गाना बहुत ज्यादा सुपर हिट है। टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इस गाने ने धूम मचा रखी। इसकी फरमाइश तो बहुत ज्यादा लोगों ने की, लेकिन सबके नाम तो इस टाइम नहीं बता सकते, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। जी, और शॉर्टकट आपको 2 नाम बताते हैं। जो सराय फहरिस्त हैं जिन्होंने सबसे पहले इसकी रिक्वेस्ट की वो हैं शाहिद खान साहब और असद खान साहब, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं दिल से, और बगैर ताखीर किए शुरू करते हैं तर्जुमा। सुनते हैं पहला मिसरा। जी, ये बोला खबर शुक्र ले पदीदनो बांधे पाबंदी व लागी दल्ला। क्या मतलब है इसका? खबर शो कल है, खबर हो गई है गांव को पता चल गया कि मुलाकात करने पर पाबंदी लग गई है। ठीक है, तो खबर शो कले, कले का क्या मतलब? गांव इलाका इलाका, वही ठीक जहाँ है। कोई रह रहा है। और खबर शो के खबर हो गई है ना, हाँ, कि हो गई है खबर शो, खबर हो गई है यानी पता चल गया। दीदनो, दीदन दीदार को भी कहते हैं और मुलाकात को भी कहते हैं। पाबंदी व लागी दल्ला, के पाबंदी लग गई है। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर बताते चले कॉपीराइट से हम आपको पूरा गाना तो नहीं सुना सकते, लेकिन तमाम मिसरे आपको सुना रहे हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और आप सुन भी रहे हैं। यानी आप खुद ही फिर समझ जाएंगे जी, तो आपकी आसानी के आसानी लिए। के लिए और आपको स्लाइड्स जो आपको पीछे नजर आती हैं वो उसमें भी आपको उर्दू इंग्लिश तर्जुमा आपको नजर आ जाता है। आप चलिए सुनते हैं अगला मिसरा। अच्छा, ये बोला तबाह कड़म्मा अव्वल बकल्ला कल्ला वरके दारे दिल। मुझे तबाह कर दिया है, मैं वहाँ कभी कभी जाती थी। तो तबाह कड़म्मा, कड़म्मा मतलब मुझे कर दिया है, और तबाह तबाह कर दिया है। अव्वल यानी पहले, बकल्ला कल्ला के कभी कभी, और यहाँ पर वरासे दारे दल्ला होना चाहिए था, तो आवाज में ऐसा लगा जैसे वराके है। तो वरासे का मतलब है पहुंचती थी है ना, जाती हाँ, थी, पहुंचना। तो दारे दल्ला के वहां पर, ठीक है, कि उधर उसके लिए जाती थी, दारे दल्ला। सही है। तो यहाँ पे मफहूम कुछ इस किस्म का बनेगा कि तबाह कर दिया कि पहले तो फिर भी कभी कभी जैसे मुलाकात के लिए जाती थी, लेकिन अब तो शायद कोई नाराजगी खफगी हो गई है। तो देखते हैं अगले मिसरे में फिर क्या कहते हैं। चलिए सुनते हैं अगला मिसरा। अच्छा, अब बोला हेरेगी मीना जड़गी या सवारा वारा बखंदे दल्ला। यानी मोहब्बत बुलाई जा रही है, पहले तो मैं कभी कभी मुस्कुराती थी। ठीक है, तो हेरेगी मीना, मीना तो मोहब्बत को कहते हैं, और हेरेगी यानी भूलना, भूलना। खंदे का मतलब मुस्कुराना। मुस्कुराना। और सवारा वारा कभी कभी, तो कभी कभी मुस्कुराती थी। हेरेगी मीना के मोहब्बत भुलाई जा रही है। ठीक हो गया। अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, अब बोला हो ग्रामा नादा चेयाराना पटोला लंबा तंदूर शुआ। ओ प्यारे नहीं है ये याराना, सब कुछ तंदूर के शोले की नजर हो गया है। तो अब यहाँ पे हो ग्रामा यानी ओ प्यारे ना, ग्रामा मतलब प्यारा, ग्राना। ठीक है। नादा ची के नादा नहीं है, नहीं है, याराना यानी याराना। हाँ। तो नादा ची याराना, याराना नहीं है। टोला, टोला का मतलब सब कुछ। सब कुछ। लंबा तंदूर शो, लंबा कहते हैं शोला, और तंदूर का तंदूर शुआ, कि सब तंदूर के शोले की नजर हो यानी गया। तंदूर के शोले की नजर, सब कुछ हो गया, जल गया जल गया, तो में। याराना ही नहीं रहा, मोहब्बत ही नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक हो गया, कुछ ऐसा वाकया हुआ। जी। चलिए सुनते हैं अगला मिसरा। अच्छा, अब बोला खबर शो खलक ओस दे यारी किस्सा पटोल कले ख्वारा शो। अब लोगों को पता चल चुका है और हमारी दोस्ती का किस्सा सारे गांव में फैल गया है। ठीक है, तो खबर शो खलक पता चल गया। ओस अब है ना, ओस अब खबर शो अभी, की खबर हो गई है, पता चल गया है। खलक लोगों अभी को, अभी यानी खबर शो खलक ओस यानी अभी अभी लोगों को पता चल गया है। द के यारी किस्सा, कि यारी की जो दोस्तियों के किस्से हैं। पटोल, टोल का मतलब सारा, कले गांव, ख्वारा शुआ
کہ اس میں یعنی خواری ہو گئی ہے، پھیل گیا، جو محبت کا قصہ ہے وہ خفیہ نہیں رہا، وہ زد عام ہو گیا ہے، یعنی اب کوئی رازداری نہیں ہے، رازداری نہیں ہے، رازداری نہیں ہے، پیار محبت جو ہاں، کھل کے لوگوں کیونکہ کے سب سامنے آ گیا، لوگوں کو پتہ چل پتہ چکا چل ہے۔ گیا۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد سنتے ہیں اگلا مصرع۔ اچھا اب بولا چنائے وینم بستر گڑون شو دما دنیا راتا تیارا شو۔ جب تمہیں میں نہیں دیکھتی تو میں آنکھوں سے اندھی ہو جاتی ہوں، دنیا میرے لیے اندھیری ہو گئی ہے۔ تو چنائے وینم کہ جب میں تمہیں نہیں نظر آتی ہوں، ہاں، دیکھتی، ٹھیک ہے، دیکھتی، بستر گڑون، گڑون کا مطلب اندھا، اندھا، اندھا ہونا، گڑون شوا اندھا ہو ہاں، جاتا ہوں، ٹھیک ہے، ہو جاتی ہوں۔ ماں دنیا کہ میری دنیا، ماں دنیا راتا کہ دنیا راتا کا جو مطلب میری دنیا ہے مجھے، میری، ہاں راتا مطلب میری ہے نا، ہوں، میری دنیا راتا میری دنیا، ہوں، تیارا، تیارا کا تیارا مطلب اندھیرا ہو جاتی، اندھیرا، شوا کے ہو جاتی کہ ہے، نہیں وہ نظر آتا تو میری دنیا ہی اندھیری ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ چلیے اس کے بعد سنتے ہیں اگلا مصرع۔ اچھا اب بولا قرار شوا رانا کنے یاری میں ڈیرا پٹا شورا والا۔ قہر یعنی عذاب بن گئی ہے اور ہماری یاری بہت چھپی ہوئی ہو گئی ہے۔ تو کرا شوا یعنی قہر بن گئی ہے نا، قہر کو کرا بولا گیا، ہاں، رانا کنے یاری، مجھ رانا سے، مجھ سے، ہاں، اور یاری ہو گئی، یاری میں ڈیرا، ڈیرا بہت زیادہ، پٹا کہتے ہیں چھپے چھپو، ہونے کو، ٹھیک ہے، شورا والا یعنی ہو ہو گئی ہے۔ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں، ہوں، ہوں۔ چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں۔ اچھا بولا خفا نہ یما سچی یاری کبھی دنیا تا رسوا کی گی۔ میں پریشان نہیں ہوں کہ دنیا محبت کو، یاری کو رسوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، تو خفا نہ یما کہ میں پریشان نہیں ہوں، خفا نہیں ہاں، ہوں، خفا یما نہیں، مطلب ہوں، ہاں، نہ نہیں، روٹھنا، خفا ٹوٹنا، ہونا، چے یاری کہ یاری ہوں، کبھی دنیا کہ یاری کو دنیا تا رسوا، رسوا ہوں، تو جیسے اردو میں بھی بولا دنیا، جاتا ہے، ہاں، دنیا رسوا رسوا کرتی ہے کرتی ہے، مطلب ذلالت کرتی ہے، ہوں، تذلیل کرتی ہے، نہیں، یعنی ذلت نہیں کرتی اچھا سمجھتی۔ ہے۔ اچھا سمجھ جی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگلا مصرع سنتے ہیں۔ اچھا اب بولا غمونا دے وہی زبا یورما یاران کے دس کی گی۔ بھلے کتنے ہی غم کیوں نہ ہو میں جھیل لوں گی، یعنی تیار ہوں، تیار، تیاری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یاری میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا غمونا دے کہ جو غم ہے، غم ہے، اور پھر زبا میں کر لوں گا کیا، یورما کہ ہاں، ان کو برداشت کر لوں دیکھ گا، لوں گا، جھیل دیکھ دیکھ لوں لوں گا، گا، یورما، دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں یاران کی کہ دس سے کی گی کہ ایسا ہی ہوتا ہے، کہ یاریوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے کی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں۔ اچھا بولا امید لرا ما دغا یارے با یو برازے رانا کی گی۔ امید ہے کہ یہ اندھیری رات بھی ایک دن روشنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، امید ہو گیا، امید ہی، اور لرما کہ مجھے ہے نا، کہ ویسے لرما رکھتا بھی ہوتا ہے نا، لرما رکھتا ہوں، رکھتی، لرما یعنی ہے، امید مجھے ہے، ما دہغا تیارے، تیارے کہتے ہیں اندھیرا، اندھیرا، اور بائیو ورازے کہ ایک دن، رازے مطلب آ جائے گی، ہاں، اور رانا روشنی ہاں، کے گی ہو جائے گی، ہو جائے گی، تو روشنی یعنی آ جائے گی، ہاں، اندھیرے جن سے ایک دن یعنی امید ہے، امید ہے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، تو اچھی بات بھی یہاں پر کی گئی ہے کہ امید رکھنی چاہیے کہ ہاں، مشکل وقت کے بعد اچھا وقت، آسان وقت بھی آ جاتا ہے۔ امید یعنی اللہ سے امید رکھنی امید رکھنی چاہیے چاہیے، جی، کہ اندھیرے کے بعد روشنی بھی آتی ہے، آتی ہے، مطلب یہ ہے ٹھیک کہ ہے، امید ہو آپ کو۔ مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے، ہاں، ہاں، بالکل۔ چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں۔ اچھا بولا تصبرے نہ یم تیر بشی غم لکا خوشی چے تیرے دلا۔ مطلب ہے میں نے صبر کیا ہوا ہے کہ جیسے خوشی گزر جاتی ہے ایسے ہی غم بھی گزر جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی پریشانی کی بات نہیں ہے. نہیں ہے کہ اگر برا وقت گزر جاتا ہاں ہے تو اچھا وقت گزر جاتا ہے، ہاں، اچھا وقت وقت گزر تو جاتا ہے وقت تو ہے، وہ برا تو وقت گزرتا ہے. وقت گزرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہو یا برا ہو، جیسے بھی ہو ہاں گزر جاتا ہے. صحیح ہے. تو دا صبر نایم کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے. ہاں، ٹھیک ہے، یم مطلب کیا ہوا یعنی ہوں. میں نے صبر کیا ہوا ہے کہ بے صبری نہیں ہوں، اس نہیں کا ہوں. یہی مطلب ہوا ٹھیک ہو نا، گیا. ہاں. کہ اور صبر کے ساتھ کام اچھے ہو جاتے ہیں. اور تیر تیر بشی غم ہاں، کہ غم جیسے گزر جائے گزر گا. جاتے ہیں. تیر بشی مطلب جیسے گزرتے ہیں ہاں، غم. امید ہو تو ہاں. ہر لاکا کام لاکا بہتر ہوتا ہے. اسی طرح جیسے خوشی چے تیر دل جیسے کہ خوشی بھی گزر جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ترجمے کے ساتھ اب آپ اس گانے کو سنیں گے تو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. جو دوست پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہماری ان سے درخواست ہے ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے. ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ہم ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ہر غم سے، اور خوشیاں عطا فرمائے، اور خوش رہیں صدا. آمین. آمین ثم آمین. خوبصورت دعا کے ساتھ یہاں پر ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام. آپ سے چاہتے ہیں اجازت. ملیں گے ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنے پیاروں اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.